no te vamos a juzgar. And when you come to church on a Sunday Y morning, cuando tú llegas a la iglesia un domingo en la a mañana, lot of us come with a big smile. venimos con una gran sonrisa. A lot of us come, and when the worship is singing, we lift our hands and we sing hallelujah. Llegamos listos para entonar alabanza y cantamos aleluya. Everyone is so happy, Y todos estamos contentos greeting each other. y nos saludamos. So we are a tribe, we love to give hugs. Y somos una tribu que nos encanta abrazar. So you will receive with somebody giving you a hug. So tú recibes cuando alguien te da un abrazo Everybody says, God bless you. y todos te dicen Dios te bendiga. In some way or shape or De form, una manera u otra, our lingo, the way we speak, is even different at church. cuando nosotros hablamos de la iglesia, de repente que cambia nuestro vocabulario. True or not? ¿Cierto o no cierto? But what about on a Monday morning Pero ¿qué tal un lunes en la mañana? when you're heading to work Cuando vas al trabajo and you stop by the donut shop y paras en la donería and they don't have your favorite donut? y no tienen tu dona favorita. Your attitude changes Tu actitud cambia. and you start being ungrateful. Y entonces quizás eres un poco malagradecido. And the story changes from one day to another. Y tu historia cambia del domingo a otro. And we come back to church the next following Y llegamos a la iglesia el próximo domingo and we come happy y again venimos felices otra vez and we sing y cantamos and we lift our y hands. levantamos nuestras manos. But what about Monday morning Pero ¿qué tal el lunes en la mañana? when your boss tells you something to do Que tu patrón te pide que hagas algo and you lose your temper? y se te va tu ánimo. But then you come Sunday morning Pero llegas el domingo en la mañana and your attitude y changes. tu actitud cambia. But then Monday or Tuesday or Wednesday, whatever other day of the week, Pero ya sea en otro día de la semana, you're driving down 14 freeway estás en el Freeway 14 and suddenly somebody cuts you off y de repente alguien se te mete and you start saying, hijo de... and you begin to use those big words. But on just Sunday morning, you were just praising the Lord. Pero el domingo acababas de estar alabando a Dios. And on Monday, Y el lunes you are cursing. estás maldiciendo. You are Te complaining. estás quejando. You are gossiping. Estás chismeando. Hello? Man, y'all so quiet this morning. Están muy callados esta mañana. Pastora should have preached today. Hubiera predicado la pastora. Pues sí. See, I believe this is one of the most important battles we face. Y yo creo que esta es una de las batallas más importantes en la que nos enfrentamos. Not just as a Christian, No solo como cristiano, but every single one, even non-Christians. pero todo el mundo, aún los que no son cristianos. Because there's a constant struggle or a battle Porque hay una batalla constante between our sinful nature en nuestra naturaleza pecaminosa and our spiritual life. y nuestra vida espiritual. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? Now we've been on a series, Hemos estado en una serie and my wife has brought the point of that we need to be the light of the world. y mi esposa ha hablado cómo debemos de ser la luz del mundo. And if we are Christians, Y si somos cristianos, then we need to reflect who Jesus is through us. debemos reflejar quién es Jesús por medio de nosotros. But not just on a Sunday, Pero no solo en el día domingo, every single day of our sino lives. que cada día de nuestras vidas. We are not only holy Porque no nada más somos santos on a Sunday morning, el domingo por la mañana, it should be every single day, pero todos los días. because we need to be the light of the world Porque necesitamos que ser la luz del mundo and we need to reflect who Jesus is in our lives. y debemos de reflejar quién es Jesús en nuestras vidas. But the challenge, Pero el reto, how can we reflect Jesus when we are battling every single day against our flesh, pero ¿cómo podemos reflejar la luz si todos los días batallamos con la carne? which is our sinful nature? Que es nuestra naturaleza pecaminosa. Why is it that on a Sunday Porque es que en domingo we are all full of faith estamos llenos de fe and kindness y bondad and we have a big smile, y sonreímos grande, but during the week pero durante la semana our language changes, cambia nuestro vocabulario, our attitude changes, cambia nuestra actitud, our behavior changes. cambia nuestra manera de ser, Oh, but on church, pero en la iglesia even your walk changes. aún tu caminar cambia. Hello? God bless you. Dios te bendiga. But at work or anywhere else, don't talk to me. Pero en el trabajo ni me hables.
We are different. Somos diferentes. The truth is Y la verdad es que there's a real battle happening hay una verdadera lucha que está sucediendo inside of us, dentro de nosotros. a battle between living by the flesh Una batalla cuando vivimos por la carne and living by the Spirit. o vivir por el Espíritu. And Paul addresses this situation Y Pablo toca en este punto, because there was a church in Galatians porque había una iglesia en Gálatas, that was going through this situation. en Galacia, que estaba pasando por esta situación. And let's go into the story. So, vamos a la historia. In Galatians 5, En el libro de Gálatas, capítulo 5, 19 through 26. versículo 19 al versículo 26. How many brought your Bibles? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Okay, at least you brought your Bibles to church. Bueno, por lo menos trajeron su Biblia a la iglesia. And if you didn't bring your Bible, Y si no trajiste tu Biblia, you can follow us on the screen. nos puedes seguir en la pantalla. Ready, church? ¿Listos, iglesia? I hope you can help me preach this morning. Ojalá y me puedas ayudar a predicar esta mañana. Because if you say amen, Porque si tú dices that amén, means you are agreeing with what I'm saying. quiere decir que estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. So if you give me, So, si tú a mí me hablas, I will give you what the Holy Spirit is giving me. yo hablo con lo que el Espíritu Santo me Amen. da. Amén. And it says, when you follow the desires of your sinful nature. So right here at the beginning, right away we see, Aquí en el principio rápidamente vemos, and Paul is saying when you follow, Pablo dice cuando tú sigues, that means there's a choice. quiere decir que hay una decisión. So you have a choice So, tú tienes una decisión that you can make. que tú puedes hacer. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear, and we all know that. Because when we follow these natures, Porque cuando seguimos esta naturaleza, we all know what the results are. sabemos cuáles son los resultados. And look what they are. Y mira lo que son. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, Paul says, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, which are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Those who belong to Christ, Jesus, have nailed the passions and the desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Verse 25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our lives. Paul shows up two lists here. Pablo nos enseña dos listas. And he describes Y él describe which is living by the flesh lo que es vivir por la carne and living in the o Spirit. lo que es vivir por el Espíritu. Now let me give you a little bit of Y context te here. doy un poquito de contexto. The reason why Paul is writing to this church La razón por que Pablo está escribiendo a esta is iglesia because that church started well. es porque la iglesia empezó bien. They started obeying what Paul was saying. Estaban obedeciendo lo que Pablo decía. That we live by grace, that we were saved by grace, putting our faith in Jesus. Que éramos salvos por la gracia cuando poníamos nuestra fe en Jesús. But when Paul left to another church, Pero cuando Pablo se va a otra iglesia, others people or leaders started teaching something different. los líderes y otra gente empezaron a predicar algo diferente. And they said, well, this is not enough, just putting your faith in Jesus. Entonces ellos decían, no es suficiente que solo pongas tu fe en Jesús. You have to have works. Tienes que tener obras. You have to go back to the law of Moses. Tienes que regresar a la ley de Moisés. And they were saying you have to be circumcised and
order for you to be saved. Y estaban diciendo, no, es que las personas tienen que ser circuncidadas para ser salvos. So Paul addresses this situation. Entonces Pablo toca este punto And he says, no, our faith is only on Jesus y Christ. dice, no, nuestra fe solo está en Jesucristo. And Paul, Y Pablo, he sees this, what's going on, él ve lo que está pasando because he sees a lot of impurity stuff, porque ve cosas impuras, immoralities, inmoralidad things that were happening in the y church. cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. So he addresses this Entonces Pablo confronta eso and he says, look, y dice, mira, you either live by the flesh o vives por la carne or you live in the spirit. o vives en el espíritu. And the struggle is real. Y la verdad es que la lucha es real. Because let's be honest. Porque seamos honestos. Can we be honest this morning? Podemos ser honestos Can esta we be mañana. vulnerable this morning? Podemos ser vulnerables esta mañana. How many of us are in a constant battle with our sinful nature? ¿Cuántos de nosotros estamos en lucha con nuestra naturaleza pecaminosa? Now, if you didn't raise your hand, Ahora, si no levantaste tu mano, you're either ashamed es porque tienes vergüenza or you're either a liar, o eres mentiroso. because every single one of us struggle with one of this sinful natures. Porque cada uno de nosotros luchamos con lo que acabamos de leer. I'm saying, let's be honest, church, Seamos honestos, iglesia. because we cannot fix what we cannot see. Porque no podemos arreglar lo que no podemos ver. So we need to address ourselves. Así es de que tenemos que enfrentar esas cosas. We need to see ourselves Nos tenemos que ver nosotros and mismos say, yes, Lord, y decir, sí, Señor, I am struggling in this estoy area. batallando en esta área. Now, don't yell it out. Ahora, no grites esa área. Don't say, oh, pastor, I'm living in fornication. No digas, pastor, estoy viviendo en fornicación. That's on you Eso es tuyo and the Lord. y del Señor. Now, you might have one of this, Pero quizás puedes tener algo de esto. but if you have all 15 characteristics of the sinful nature, Pero si tienes todas las 15 características de la naturaleza pecaminosa, you need prayer. Necesitas oración. And you need prayer fast. Y necesitas oración rápido. So when today I make the altar call, So, cuando yo haga el llamado al altar, only you know. solo, Amen. solo tú sabes. So we got to be honest, guys. Pero tenemos que ser honestos, Can iglesia. I be honest with you? ¿Puedo ser honesto contigo? This past week, Esta semana que pasó, I experienced battling with myself yo experimenté una batalla conmigo mismo. because I try to walk in the spirit, Porque yo traté de caminar en el espíritu. but there are those moments. Pero llegan esos momentos. Woo, there are those moments Llegan esos momentos where our sinful nature just want to, donde nuestra vieja naturaleza wants to just come out. quiere salir. And I experimented something that I have not experimented in a long time. Y experimenté algo que tiene rato que no lo había experimentado. Someone came onto the church's property. Alguien entró a la propiedad de la iglesia. I don't know how, but they went up to the roof No sé cómo le hicieron, pero llegaron al techo. and they yanked and they stole the AC unit on top of the roof. Y la unidad del AC que tenemos allá arriba en el techo lo quitaron y lo tiraron hacia el otro lado de la barda. I got the notification on the alarm. Me llegó la notificación de la alarma. The sheriffs came Llegó la policía and you know, they went up on the roof and the guy he left. y la policía fue al techo, pero el hombre ya se había ido. The damage had already been done. Ya había hecho el daño. Literally, the AC unit Literalmente la unidad del AC was on the side of the property on the ground. estaba tirado al otro lado. And in that moment, Y en ese momento I got angry, y'all. me enojé. Yeah, pastor. Yeah, I got angry. Me enojé. Like that anger where you know what I'm talking about. No se enojó, se enfureció. Okay, let's use that word. Ok, usamos esa palabra. Estaba enojado. He was furious. And in my mind, I was like, I want to go after this guy. Y en mi mente yo decía, yo quiero ir y Don't judge me, buscar okay? a este hombre. No me juzguen. Don't judge me. No me juzguen. But I was like, everywhere I went after that, Y donde yo iba después de eso, you know, I looked at the camera, I'm like, he looks like this guy. y yo veía la foto en la cámara, yo decía, se parece a este He hombre. had this tattoo. Y él tenía este tattoo. And I would go to Home Depot Y yo iba a Home Depot and I would be like,
Y yo volteaba a ver si buscaba a ese hombre. because there was something in me Porque había algo en mí that was just, que estaba enojado. okay? And in that moment, I was on my work truck Y yo estaba en mi camioneta de trabajo and I was uncomfortable. y yo estaba muy And I desconfortable. cried out to God. Y yo le lloré a Dios. And I thank God for my beautiful wife, Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, for my suitable helper. porque es mi ayuda idónea. She's the one who's on my corner every time. Ella está en mi esquina todo el tiempo. And I felt like I was on the ring, Y yo me sentí como que estaba dentro del ring, like we heard last week, ready to throw blows. como predicó la palabra el domingo pasado, listos para dar golpes. And my wife was on the ring, Y mi esposa estaba conmigo en el ring, on that corner. en esa esquina. But you know what she was saying? Pero ¿sabes lo que me dijo? You got to give that anger to the Lord. Le tienes que entregar ese enojo a Dios. I didn't want to hear that. Y yo no quise escuchar eso. I was like, Yo no quería escuchar eso. because my flesh Porque mi carne wants vengeance. quiere venganza. I was like, I'm going to go look for this guy. Y yo quiero ir a buscar a ese hombre. It was like, it's the church. Es la iglesia. And I was angry. Y estaba enojado. And you know what she said? ¿Y sabes lo que me dijo? She said, you got to give that anger to the Lord. Le tienes que entregar ese enojo al Señor. And then she said, you got to pray for that man. Y luego me dijo, tienes que orar por ese hombre. You got to pray that God touches his heart. Tú tienes que orar que Dios toque su corazón. In that moment, Y en ese momento I had a choice. yo tenía una decisión. Either let anger control me Dejar que el enojo me siguiera controlando or let the Holy Spirit o change me. permitir al Espíritu Santo que me cambiara. So I prayed. So oré. And I prayed for this man. Y yo oré por ese hombre. And my prayer was like, Y mi oración fue, it started like in an anger way. empezó de verdad de una manera con enojo, But at the same time, as I was praying, pero mientras yo oraba, it turned into compassion. mi oración se volvió en una oración de compasión. And I started praying, Lord, Y yo empecé a orar, Señor, wherever he is at or he's doing, donde quiera que esté este hombre y lo que esté haciendo, touch his heart. alcanza su corazón, Bless him. bendícelo. Wherever he is at, Donde quiera que él esté, let him have an encounter with you, Jesus. que él pueda tener un encuentro contigo, Jesús. And my prayer changed Y mi oración cambió, because that's what happens when we allow the Holy Spirit to lead us. porque es lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Instead of giving in into anger. Al lugar de dar lugar al enojo o la carne. Because our sinful nature Porque nuestra naturaleza pecaminosa is a part of us. es parte de nosotros. We were born sinners. Nacimos pecadores. Even David said, I was consumed Hasta David dijo, fui concebido in sin. en pecado. So it ain't gonna go nowhere. So, la naturaleza pecaminosa no se va a ir. But it's beautiful to know that the Lord gives us the fruit of the Spirit Pero es hermoso saber que el Espíritu, el Señor nos da los frutos del to Espíritu overcome the desires of our flesh. para vencer los deseos de la carne. So I want you to understand this So, quiero que entendamos algo. because we just read them. Porque acabamos de leer los frutos del Espíritu. But I want to put them in 3 categories. Pero lo quiero poner en 3 categorías. And I want you to identify in what category you are in. Y quiero que tú te identifiques en qué categoría estás. The first category is the sexual area. Y la primera categoría es la área sexual. And Paul addresses this first Y Pablo primero confronta esto. because he was seeing this in church. Porque él estaba viendo esto dentro de la iglesia. Now, yes, it was written a long time ago, Sí, fue escrito hace mucho tiempo. but maybe we are dealing with this even now. Pero aún seguimos batallando con eso el día de hoy. So here are the sexual areas. Aquí están las áreas sexuales. He said, number 1, he says sexual immorality, Lo primero es la inmoralidad sexual. any sexual or activity outside of God's design for marriage. Cualquier actividad sexual fuera de la voluntad de Dios para el matrimonio. Impurity, Impurezas. moral uncleanness, Inmoralidad no limpia. where there is through action. Lo que es la acción. Lustful pressure. Do we have this on the slides? Yeah, we do.
lustful pleasures, presiones de lujuria, desiring always what's sinful. desear lo que siempre es pecado. In other words, if you always have that lustful pleasure, Si siempre tú tienes esos deseos pecaminosos de lujuria, you always want to do something sinful. siempre vas a querer hacer algo pecaminoso. And going farther on that, it's like being like, like I want to. Es hacer lo que él hizo. Okay? Yo quiero. You got to do it, babe. I'm translating. So Paul mentions this Así que Pablo menciona esto, because there were the struggle then porque la lucha era entonces and there are the struggles now. y hay luchas hoy día. They reveal what happens when we live by the flesh Y revela lo que sucede cuando vivimos por la carne instead by the Spirit. al lugar de vivir por el Espíritu. The second area La segunda categoría is the spiritual area. es la área espiritual. Idolatry. Idolatría. And you all know what they are. Y tú sabes lo que es idolatría. It's putting anyone or anything before God. Es más que una estatua, es poner a alguien o a algo antes que a Dios. So if you're putting even your job before the Lord, Si tú pones tu empleo antes que a Dios, you know the answer. tú sabes la respuesta. Now, if you're starting to date Si tú estás empezando a salir con alguien and you're putting your boyfriend or your girlfriend before the Lord, y si tú pones a tu novio o a tu novia antes que a Dios, you know the answer. tú sabes la respuesta. The other one is sorcery, La otra es hechicería. seeking power or control apart from God. Buscar control o poder al más que a Dios. And the area number Y 3 la área número 3 is the relational area. es la área relacional. So maybe you were not on the first part. So, quizás tú no estás en la primera Maybe you're categoría, not on the second category. quizás tú no estás en la segunda categoría, But maybe we can identify ourselves in this third category. pero quizás nos podemos identificar en esta tercera categoría. And if I mention it, you can say amen. Y si menciono lo que tú puedes decir, amén. Hostility, Hostilidad, quarreling, pleitos, jealousy, celos, anger. enojo. And this is what I battled this week. Y es con lo que yo batallé esta semana. Can we go deeper? ¿Podemos ir más allá? How many of y'all are very jealous? ¿Cuántos de ustedes son muy celosos? Maybe not just to your partner. No solo con tu pareja. Even when they grab something at work, you're like, that's mine. Quizás cuando agarran algo en el trabajo y tú dices, eso es mío. Sometimes it's even a pencil. Quizás a veces hasta un lápiz. Something so little. Algo tan pequeño. Jealousy, Y es celos. anger. Enojo. Woo, don't raise your hands. No levantes la mano. Everybody's like, oh, you want to. But I don't. Selfish ambitions, Ambiciones egoístas. division, División. envy, Envidia. drunkenness. Borracheras. And the last one, Y lo último, wild parties. fiestas descontroladas. Oh man, you can't dance at church, but I've seen you videos on Instagram. Pero no no bailas dentro de la iglesia, pero sí veo tus videos. They see our videos. Yes, Okay. that's what I'm saying, Ellos ven nuestros videos. right? So we are battling with one of these areas. Y estamos batallando a veces en estas áreas. And if we're honest, church, Y si somos honestos, we iglesia, find ourselves struggling with at least one of this. luchamos a veces que quizás con una de estas cosas. But Paul doesn't just say, okay, these are your struggles and that is. Pablo no dice, ok, estas son tus luchas y hasta ahí queda. This is what you're going to struggle, but there's no, that's it. Y Pablo no dice, con esto vas a luchar y hasta ahí llegaste. And he, in the next following verse, he gives us hope. Pero en el otro versículo, Pablo nos da esperanza. Paul is saying, hey, you've struggling with this your whole life. Pablo dice, tú has luchado con esto toda tu vida. But then Paul says, hey, I got good news for you. Pero Pablo dice, pero tengo buenas noticias para ti. Hey, I got good news for you. Tengo buenas noticias para ti. Now, I don't know if that excites Y you, yo no sé si eso te emociona, because if we've been struggling with one of these areas, porque si luchamos en estas áreas, just know that Paul is saying, hey, I have good news for you. quiero que sepas que Pablo dice, tengo buenas noticias para ti. Church, there's good news. Iglesia, hay buenas Because we noticias. have the fruit of the Holy Spirit. Porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Go with me to Galatians 5:22 to 23. Vayamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. And it says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives.
Can we read them out loud? Podemos leerlos en voz alta. Love, Amor, joy, alegría, peace, paz, kindness, paciencia, goodness, gentileza, faithfulness, bondad, gentleness, bondad and self-control. y amor, control propio, Dominio propio. dominio propio. Notice it says fruit, Notemos que dice fruta, not fruits. no frutas. And you know, for a long time, I thought they were the fruits of the Holy Y Spirit. por mucho tiempo yo pensé que eran los frutos del Espíritu Santo, Until I understood hasta que yo entendí that there's only the fruit. que solo hay una fruta It is one fruit and many qualities. y hay una fruta y varias cualidades. Because the Spirit produces all of this together in the believer's life. Porque el Espíritu Santo produce todo esto junto en la vida del cristiano. But it catches my attention Pero me llama la atención that the word doesn't start, you gotta have joy, que la palabra no dice tienes que tener gozo, or you have to have self-control. que no empieza diciendo que tienes que tener dominio propio. The first thing it says, you gotta love. Lo primero que nos dice que el fruto da es amor. Because without love, the rest cannot grow. Porque sin amor los restos no pueden crecer. Jesus even said, Jesús dijo, love one another as I loved you. ámense los unos a los otros. Amado. Here's another good one that Jesus says, love your enemy as yourself. Jesús también dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. And in that same verse, you want the key? Y en ese mismo versículo nos da la clave. It's not just saying, love them, Y no nada más dice, ámalos. and he says, pray for them. Dice, ora por ellos. But a lot of us, we just want to love, Y muchos de nosotros solo queremos amar, but are not willing to pray for our enemies. pero no estamos dispuestos a orar por nuestros enemigos. Because if you can love Porque si tú puedes amar when it's hard, cuando es difícil, then you'll find joy. entonces encuentras gozo. If you can love, Si tú puedes amar, then you'll have peace. entonces vas a tener paz. If you can love, Y si tú puedes amar, you'll find patience and kindness. vas a desarrollar gentileza y paciencia. Because look at this. Porque mira esto, Everything flows todo fluye from the word love, de la palabra amor, from the action of love. de la acción de And amor. we see that in Jesus' life. Y vemos eso en la vida de Jesús. Look what they did to him. Mira lo que le hicieron. Even being on that cross, Aún estando en esa cruz, he prayed boldly. él oró con audaz. He said, Father, Y él dijo, Padre, forgive them perdónalos, because they don't know what they do. porque no saben lo que hacen. I don't know about you, but I don't want to be stuck in my sinful nature. Y yo no sé tú, pero yo no quiero quedarme estancado en mi vieja naturaleza. I don't want to go another year Yo no quiero seguir en otro año with all the sinful natures in my life. con todas estas pecados en mi vida. I want to change. Yo quiero cambiar. And I want the Lord to start doing that change in Y me. queremos que Dios empiece a hacer esa obra en nosotros. So how do we grow in the Spirit? ¿Cómo crecemos en el And Espíritu? Paul gives us the key. Y Pablo nos dice cómo. Paul continues in Galatians 5:24-25. Pablo continúa diciéndonos cómo en Gálatas capítulo 5, And here's the key. y aquí está la llave. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit, leading in every part of our lives. That means Quiere decir you can't defeat the flesh. que no vas a vencer la carne, You can't defeat the desires that you are going through in your flesh no vas a vencer esos deseos pecaminosos en la carne, unless you belong to Jesus. al menos que primero pertenezcas a Jesús, Unless you give your life to him. al menos que le des tu vida a Jesús, Unless you say, God, I am all in. al menos que le digas, Dios, estoy contigo por completo. Yes, we serve a God that is all powerful Sí servimos a un Dios que es todopoderoso and he's a miracle worker, y hacedor de milagros, but you have to give yourself in. pero tienes que darte por completo. You have to say, Lord, Tienes que decir, Señor, I want to belong to you, Jesus. quiero permanecer a ti, Jesús. It starts with being born again. Y empieza por un nuevo nacimiento. It
It starts by submitting to Empieza Jesus. cuando te sometes a Jesús. Because if we don't belong to Jesus, Porque si no pertenecemos a Jesús, then who do we belong to? entonces ¿a quién le If we don't pertenecemos? submit to Jesus, Si no nos sometemos a Jesús, then who are we submitting to? entonces ¿a quién te estás sometiendo? We got to be real, guys. Tenemos que ser honestos. Who are we submitting to? ¿A quién nos estamos The sometiendo? problem is that many of us El problema es que muchos de nosotros only belong to Jesus on a Sunday morning. solo le pertenecemos a Jesús los días domingos por la mañana Oh, our walk like, y caminamos así. God bless you, brother. Dios te bendiga, hermano. Even our voice changes. Hasta la voz cambia. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. You even give it that little extra hallelujah. Hasta le das ese poquito, extiendes la palabra. If you're laughing, because you know what I'm talking about. Y si te estás riendo es porque sabes de lo que estoy hablando. But we cannot only be those followers of Christ on a Sunday. Pero no solo debemos ser seguidores de Cristo el día domingo. We got to be a follower of Christ every single day. Tenemos que ser seguidores de Cristo todos los días. Because man, when you invite somebody to church, Porque cuando tú invitas a alguien a la iglesia, you know what I believe? ¿sabes lo que yo creo? That a lot of people don't invite people to church from work. You know why? Es que mucha gente no invita a otros a la iglesia. ¿Sabes por qué? Because at work you're a whole different person. Porque en la iglesia, porque en el trabajo eres totalmente toda otra persona. And you're like, man, I don't want to invite this guy to church because he's going to know how I am. Y dices, yo no quiero invitar a esta persona a la iglesia porque se van a dar cuenta y van a decir cómo soy en realidad. Because we were just partying last week. Porque estábamos de fiesta apenas la semana pasada. Because they're going to be amazed like, what, you go to church? Y se van a sorprender que tú vas a la iglesia. Hello? I believe that's the situation. Yo creo que esa es una de las situaciones. Because we only are followers of Christ on a Sunday Porque- and not the rest of the week. Porque muchos solo son seguidores de Dios solamente el domingo y no el resto de la And then you semana. wonder why we are battling with our flesh every single day. Y luego te preguntas por qué es que estamos batallando con la carne todos los días. Oh, because only Sunday is where I receive, Y porque solo los domingos es cuando recibo and the rest of the week I'm doing other things. y el resto de la semana estoy haciendo otras cosas. 2 Corinthians 5:17 says, Segunda de Corintios 5:17 dice, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. You cannot be the same person tú no puedes ser la misma persona without Jesus 10 years ago sin Jesús hace 10 años and be the same person with Jesus. y ser la misma persona con Jesús. There's got to be a transformation. Debe haber transformación. People got to see that you're a different person. La gente debe de ver que eres una persona diferente. You have to reflect Debes Jesus. reflejar a Jesús. Love, Amor, patience. paciencia. Hello? Anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has begun. And in John verse 3, Y en Juan there's a story hay una historia of a rabbi named Nicodemus de un hombre que se llamaba Nicodemo, that he went to Jesus at night because he didn't want the other rabbis to see that he went to Jesus. que fue a ver a Jesús durante la noche porque no quería que otros se enteraran que fue a ver a Jesús. And he said, I know that you have been sent by God. Y le dijo a Jesús, yo sé que Dios te ha enviado. So what can I do to be born again? Because obviously I cannot go back in my mother's womb. So, ¿qué puedo hacer para nacer una vez más? Porque obvio no puedo regresar al vientre de mi madre. And Jesus told Nicodemus Y Jesús le dijo a Nicodemo that we must be born of water and the Spirit, que debemos de nacer una vez más de la agua y el espíritu, because only the Holy Spirit gives birth to a spiritual life. porque solo el Espíritu Santo da luz a una vida espiritual. Only the Spirit Solo el Espíritu Santo gives life to spiritual life.
da vida a nuestra vida espiritual. So how can we be filled Entonces, ¿cómo podemos ser llenos with the Holy Spirit? del Espíritu Santo? How can we stay connected with the Holy Spirit? ¿Cómo podemos conectarnos con el Espíritu How Santo? can we walk in the Holy Spirit? ¿Cómo podemos caminar por medio del Espíritu Santo? And I'm going to give you 4 simple suggestions. Y te voy a dar 4 sencillas sugerencias. And you're going to say, Pastor, really? Is that your whole revelation? Y tú vas a decir, pastor, de verdad, esa es toda tu revelación. But look how simple they are, but we don't do them. Pero mira qué sencillos son y no lo hacemos. Number 1, Número 1, read the Word of God. lee la palabra de Dios. Feed your spirit, Alimenta tu espíritu, not your flesh. no tu carne. Oh, but we're good when we say, me da 2 tacos de cabeza, Oh, but it is so good when you're ordering your food, your tacos, me da 2 tacos de lengua and you order some more tacos, y dame una torta de milanesa. and then you ask for a sandwich. Oh, we're good on that. Oh, somos buenos para Un agua de eso. horchata. And flavored water. Okay, and los taquitos dorados también. And taquitos. You all know what I'm talking about. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Because it's easy to give into the flesh. Porque es fácil que te des a tu carne. I don't know about you, but we eat 3 times a day. Yo no sé tú, pero yo como 3 veces al día. Maybe a lot of you eat a little bit more Quizás algunos de ustedes comen un poquito más or less, o menos, but we attend to this flesh. pero atendemos a esta carne. Because what happens when you don't eat on time? Pero ¿qué pasa cuando tú no comes a tiempo? Are you like me that you get hangry? ¿Eres como yo que se enoja? Yeah? No? You got no. Ustedes son santos. You guys are holy. You guys are not from this world. No son de este mundo. You guys are probably saying, Pastor, you're the only one who's dealing with all this. Y tú quizás piensas, el pastor es el único que está lidiando con todo esto. It's so simple. Es bien fácil. Read the Word of God. Lee la palabra de Feed Dios. your spirit. Alimenta a tu espíritu. When was the last time you read the Word? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? Because when we only come to church on a Sunday morning. Porque cuando solo venimos a la iglesia un domingo en la mañana, Oh no, that's pastor's job. oh no, ese es el trabajo del pastor. He needs to feed me. Él me tiene que alimentar. Hey, you all grown. Hey, tú ya estás bastante grandecito. You ain't no baby anymore. Ya no eres un bebé. It is your responsibility Esto es responsabilidad. to feed your spiritual life. Que tú alimentes a tu vida espiritual. It's your responsibility Es tu responsabilidad to say this week, de decir, esta I semana am going to be committed voy a comprometerme in reading the Word of God. a leer la palabra de Guys, Dios. that is your spiritual bread. Porque la palabra de Dios es tu alimento espiritual. Now, if you're not getting fed by the Word of God, then where are you getting fed at? Y si no te estás alimentando de la palabra de Dios, entonces ¿de qué te estás alimentando? Number 2, Número 2, pray. ora. Oh. Not just when you need something. Ora no nada más cuando necesites algo. Because a lot of us pray like that. Porque muchos oramos así. Lord, I need you to give me a job. Dios, necesito que me des un trabajo. Lord, I've been single for 6 months and I need somebody in my life. Dios, he estado Soltero. soltero por los últimos 6 meses y necesito a alguien en mi vida. Lord, I need a husband. Dios, necesito un esposo. I want someone to submit to. Quiero a alguien a quien someterme. But you can't even submit to God. Pero si no te puedes someter a Dios, So sometimes God ain't going to answer that prayer. y Dios no te va a contestar esa oración. Because sometimes we pray only the things we need. Porque muchas veces oramos solo por las cosas que necesitamos. How about you start praying to be connected with God? Pero ¿qué tal que empieces a orar para conectarte con Dios? How about you start praying and say, here I am, God. ¿Qué tal que tú ores y le digas, Dios, aquí estoy? Fill my cup, Lord. Llena mi copa, Señor. I need your presence, Lord. Necesito tu presencia, I need Señor. your anointing, God. Necesito tu unción, Señor. We need to start praying like that. Y necesitamos empezar a orar así. Not only because it's easy when we just want, and want from God. Porque es fácil cuando queremos y solo queremos cosas de Dios. Have you ever been to like a job interview ¿Alguna vez has ido a una entrevista de trabajo and you didn't pray all week, y no oraste toda la semana? but that day Pero ese día, you're like, en el nombre de Jesús, you begin to pray in the Spirit.
Jesus, Jesús, give me favor, Lord. dame favor, Señor. Oh God, the moment I step in, Y que en el momento que yo entre, and we're like on fire for God, y en ese momento estamos encendidos para Dios, we all sit nice and like, y todos nos sentamos bien y vamos a la entrevista, right? But here's the thing. pero aquí está la cosa, We act different. actuamos diferentes. Let's not just pray for when we need something, No solo oremos cuando necesitamos algo, but stay connected to the Lord. pero estemos conectados al Señor. Number 3, Número 3, learn to surrender. aprende a rendirte. Give him your emotions, Dale al Señor tus emociones, your pride, tu orgullo, your struggles. tus luchas. Hello. Give him your emotions. Dale tus emociones. That thing that you've been feeling, Eso lo que has estado sintiendo. that outburst, Esa cosa que quiere salir. and that anger. Ese enojo. Surrender it to the Lord, Ríndeselo al Señor. just like I did. Así como lo hice yo. It's not easy, No es fácil. because in our flesh, Porque nuestra carne, we want to look like Mike Tyson. porque nos queremos parecer al Mike Tyson. Number 4, Número 4. submit. Sométete. Let the Holy Spirit lead you, Deja que el Espíritu Santo te dirija, even when it's uncomfortable. aun cuando no es confortable. Woo! Even when the Holy Spirit says, hey, Aun cuando el Espíritu Santo te habla. you know that person that has hurt you so much? ¿Tú sabes esa persona que te ha lastimado tanto? And if we're submitted to the Lord, Y si nos sometemos al Señor, He says, Él I want you dice, to go and forgive them. yo quiero que tú vayas y perdones. Submitting is a hard thing. Someterte es algo difícil, But if we want to walk in the Spirit, pero si queremos caminar en el Espíritu, we need to submit to the Holy Spirit. nos tenemos que someter al Espíritu Santo. But you know what we do most of the time? Pero ¿sabes lo que hacemos muchas veces? We submit to anger. Nos sometemos al enojo, We submit to selfishness. nos sometemos al egoísmo, We submit to fornication. nos sometemos a la fornicación, We submit that everything that Paul's talking about. nos sometemos a las cosas carnales de las cuales Pablo está hablando. And sometimes it seems it is easier, Y muchas veces parece porque es fácil, but it will take you to destruction. pero te va a llevar a la destrucción. When God is saying, submit to me, Cuando Dios dice sométete a mí and I will help you overcome y yo te voy a ayudar a vencer, those outbursts, llega eso que quieres salir, whatever you're feeling. lo que tú estás sintiendo. Now, Galatians 5:25. look, Ahora, Gálatas 5:25. and I love this Y version. me encanta esta versión. It's the amplified version, Es la aplicación Amplified. okay? And it says, look what it says. Y mira lo que dice. If we claim Si decimos that we are Christians, Si decimos que somos cristianos, if we claim that we are a follower of Christ, si que decimos que somos seguidores de Dios, and look at it, if we claim si decimos to live by the Holy Spirit, vivir por medio del Espíritu Santo, we must also walk by the Holy Spirit. también debemos caminar por el Espíritu Santo. If you claim you're a Christian, So, si tú te dices ser cristiano, then you must walk in the Holy Spirit. entonces debes caminar en el Espíritu Santo. Okay, look what it says. Mira lo que dice. And it says, with personal integrity, Con integridad personal, with integrity, con integridad, godly character, con un carácter que refleja a Dios and moral courage. y una influencia con buena moral. Our conduct and power is empowered by the Holy Spirit. Porque nuestra conducta es empoderada por medio del Espíritu Santo. Now, if you claim to be a Christian, Ahora, si tú dices que eres cristiano, but you're not walking in integrity, pero no estás caminando en and integridad, if you're not walking in godly character, y si no estás caminando en un carácter que refleja a Dios, then you're not walking by the Holy Spirit. entonces no estás caminando por medio del Espíritu Santo. Church, Iglesia, we need to walk in alignment with the Holy Spirit. debemos de caminar bajo alineamiento al Espíritu Santo. Not just talk about Him, No solo hablar del Espíritu Santo, but live by Him. pero vivir por medio del Espíritu Santo. Not just say you're a Christian on a Sunday, No solo decir que eres cristiano el día domingo, but every day of our lives. pero cada uno de los días de tu vida.
Amen, church? Amén, iglesia. 4 simple steps 4 pasos sencillos that I believe if you follow them, que yo creo que si nosotros los seguimos, you will encounter Jesus like never before. vas a tener un encuentro con Jesús como no lo has tenido, Like never before. como nunca antes lo has tenido. I want you to stand up this morning. Y yo quiero que se pongan de pie If the esta worship team mañana can come up. y que el grupo de alabanza pase al frente. I want you to stand with the perception Y yo quiero que tú tengas la perspectiva that if you recognize that you've been living more in the flesh than in the spirit, que si tú reconoces que has estado viviendo más en la carne que en el espíritu, this is your moment. este es tu momento. This is your moment. Este es tu momento. Maybe you've been fighting the same battles, Quizás has estado luchando con las mismas batallas, dealing with the same temptation, tratando con las mismas tentaciones and you're tired of trying in your own strength. y estás cansado de tratar en tus propias fuerzas. I want to make an altar call. Quiero hacer un llamado al altar. And not just because I want this place full. Y no solo porque quiero este lugar lleno, I want to make an altar call because I hope porque yo espero that the word spoke to you, que la palabra te haya hablado, that can minister you, que la palabra te haya ministrado and realize and say, Lord, y que nos demos cuenta y digamos, Señor, I need help. necesito ayuda. If I'm constantly being consumed by anger, Porque si estoy siendo consumido por el enojo, I want to be free this morning. quiero ser libre esta mañana. If I'm constantly being submitted to the flesh, Si constantemente me estoy sometiendo a la carne, I want to be free this morning. yo quiero ser libre esta mañana. If I'm constantly Si constantemente I'm fornicating against you, God, estoy fornicando en contra de ti, Señor, I want to be free from this. yo quiero ser libre de eso. The altar is open. Y el altar está abierto. You have to be honest with yourself Pero tienes que ser honesto contigo mismo in order for God to start working in your life. para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Come forward So ven adelante. and say, Holy Spirit, I Y surrender. di, Espíritu Santo, yo me rindo. I want to walk by your Spirit every day. Porque quiero caminar por medio del Espíritu Santo Not- todos los días. Not just on a Sunday. No solo el día domingo. Because those who belong to Christ have crucified the flesh Porque aquellos que pertenecen a Dios han crucificado la carne with the passions and the desires. con sus pasiones y sus deseos. The flesh leads to destruction, Y tu carne te lleva a la destrucción, but the Spirit will lead you to life. pero el Espíritu te lleva hacia la vida. And I want to read this last verse Y quiero leer este último versículo in Galatians 5:16. en Gálatas 5:16. So I say, So te digo, let the Holy Spirit guide your lives. dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. So I say, Por eso les digo, let the Holy Spirit guide your lives. dejen que el Espíritu Santo guíe en sus vidas. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Church, the Holy Spirit isn't just Sunday. Iglesia, el Espíritu Santo no solo está aquí el domingo. It's for Monday, El Espíritu Santo es para el lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles and the rest of the week, y el resto de la semana. the rest of the month, Y el resto del mes. the rest of the Y el year. resto del año. We need to walk in the Holy Y Spirit necesitamos caminar en el Espíritu right there Santo. where you're at. Y ahí donde tú estás, Say, Holy Spirit, mi come, Espíritu Santo ven. come fill my life, Espíritu Santo ven a llenar mi vida. fill my life, Llena mi vida. fill my life. Llena mi vida.